اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بجو چامپو سترجو پیغمبر جکتو گامپت افضل انسان پو سوئن. پیغمبر جکتو گامپت افضل اکمل اعلی برتر افضل گا انسان پو ان سوئن زر سوال بت. دونوں مسلمان کن اختلاف بخچی سی جناب ابا بکر فیخ پو ان زر پیغمبر جکتو گامپت افضل پو ابا بکر ان. جو اکثر مسلمان کن سی دو کسل بیمت. لیکن دون شدانہ بخچی سی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ان زر کسل بیمت. لیکن نس گو ہانسان زربمت ابا بکر فیخ پو انسان زربمت علی انسان زربمت. بلکہ نس 14 نکات 14 کمالات مسلمان کن سامن لنگا پیش بت. مسلمان کن خدا فیصلہ بیس پیغمبر جکتا افضل پو سو ان زرے. دی 14 نکات پو دی 14 کمالات پو سوین چھنگ سے یتنا دو پیغمبر جکتو افضل انسان پو ان. دی 14 نکات پو سوین یت اگر دی 14 نکات پو جناب ابا بکرین یتنارے خفیق پو افضل ان تمام گنگ مپتے. اگر دی 14 کمالات 14 نکات پو جناب عمر صاحبین یتنارے خفیق پو پیغمبر جکتو گنگ مپتے افضل پو خفیق پو ان. تاب الفرض دی 14 نکات پو دی 14 کمالات پو علی ابن ابی طالبین یتنارے باید قبول بیارگس خفیق پو پیغمبر جکتو گنگ مپتے افضل پو ان. و دی کمالات 14 کمالات پو نا پورا دنیا دی مسلمان کن لے چیلنج منت. دی 14 نکات پہ نا چک خواnsم نا پھت بزربمت غزربمت جی سم نیس نا بلکہ دی 14 نکات پہ نا نکتہ چک خواnsم کمالات چک خواnsم. اگر ظلم متک غلط علمک اگر ثابت سونم شیعہ سنی کتاب کنو قرآن حوالے کا احادیث حوالے کا دو ثابت بیکھن پر 50,000 انعام منت محشکی ہم چھوموشوس تیار دو. اب مسلمان اب عزیزان کن برادران دینی و ایمانی باید غور بس دی 14 نکات پو غور بس مختصر 8-10 منٹ لنگا چھمچوت صرف فہرست پنگا جفل بیت. دی 14 نکات پو گوگو ان. اولا تولد لکسنو اگر کعبہ معظمین تولد سونست شک یا ان کی نمنو اسپتال ان تولد سونست دین اسکوینو گو افضل ان. کعبین تولد سون پا افضل انا یا نمنوش کس پر افضل ان خود ایدان سے فیصلہ بس دو چک سوجو. نصر اس کا معصوم پاک و پاکیزہ طہارت قداست استحمن استندق ان میں دے انسان پو وستحمن مین میں معصوم مین میں دے عادی انسان پو عام انسان دین اس کو انو گو افضل ان. معصوم پا افضل انا یا غیر معصوم افضل ان یہ دن سے فیصلہ بس. دون شدانگ سمرس کا علم پو تمام علوم گنگ ما خدا سے عطا بیسید پی دے انسان پو. مدرسن مشخفی مدرسن مکدی مشخفی استاد چی چھن لزانو خم مبیس پی کلمہ چک مستپی کتاب چک متھون فی سلونی قبل ان تفقدونی ضربیت پو فرشتگان سماوی فری استاد گوایت پو. آیا دو افضل انا یا علم کمالات محاصل مسون فی دے انسان پو کمال ان افضل ان یہ دن سے فیصلہ بیس. دون شدانک جیرس کا اسم اعظم کاملا یتکن پو افضل انا یا اسم اعظم متکن پو افضل ان یہ دن سے فیصلہ بیس.
دونشیدان غیر اس کا معجزہ کرامت یتکن پا افضل اینا یا معجزہ کرامت چانس متکن پا افضل این یہ دن مسلمان کن سے فیصلہ بیس دونشیدان ترگر اس کا مؤمن و مؤمن کن پادشاہ مؤمن و امیر المؤمنین دین اس کو گو افضل ان مؤمن افضل انا یا مؤمن گام پادشاہ مؤمن گام امیر مؤمن گام سردار دو افضل ان یہ دن سے فیصلہ بیس دو مشیدان دو درس کا ساقی کوثر کوثر تھنکھن پنم کوثر چلکھن پم کوثر جسکھن پنم کوثر چل بیت پیو قدرت و اٹھاٹھی اختیار یتکھن پم دین اس کو نگو افضل ان یہ دن سی فیصلہ بیس دونشیدانم بگیر دست کا قسیم النار والجنہ بہشت و دوزخ تقسیم بیکن پو خدا استحمزا پو سے اختیار منے قدرت منے بہشت و دوزخ تقسیم بیکن پو افضل انا یا دے اختیار مکن پو افضل ان یہ دن سے فیصلہ بیس دونشیدان رگوی رس کا مولا امت کنی مولا گایت پو امت کنی اولا بتصرف گایت پو مولا الامہ من کنت مولا فہذا علی المولا کسلیوں سے پیغمبر سی مولا مولا پا افضل انا غیر مولا پا افضل ان یہ دن سے فیصلہ بیس دونشیدانا ولی اللہ خدای ولی اللہ اکبر خدای ولی د انسان پو مک پو عین اللہ د انسان پو زبان پو لسان اللہ سنو زسنو اذن اللہ لپ زسنا ید اللہ و دم پو زسنا وجہ اللہ سر تا پا ولی اللہ ان دہستو افضل انا یا غیر ولی افضل ان یہ دن سے فیصلہ بیس دونشیدانم چشگر سکا مدح در قرآن خدا سے قرآن مدح بیسد انسان پہ بارینو خدا سے آیا نازل سوزد کوئی کمالات لکسینو کوئی شرافت لکسینو کوئی عظمت لکسینو کوئی قداست لکسینو کوئی طہارت لکسینو آیا قرآن آیا مدح لکسینو آیا نازل سنکھن پو دو افضل انا یا کوئی شاید آیا چکوان نازل مسونفی دا انسان پا افضل ان یعنی سے فیصلہ بیس دونشیدن چکپو نفس رسول پیغمبر نفس گایت پو جو معمولی منقب اچھی ملک دنیا دے مسلمان کن پیغمبر نفس گایت پو نفس رسول گایت پو خدا کسل یونسر آیہ انفسنائنو آیہ مباہلین و انفسنا و انفسکم نفس رسول گایت پو آیہ دو افضل انا یا عام انسان پو افضل ان یہ دن سے فیصلہ بیس دونشیدان چک پو چک سمرس کا مجاہد فی سبیل اللہ خدای لمن جہاد بیایت پو آیا دو افضل انا یا آرام سے نام دوسر آرام سے شکھن پو دو افضل ان خدا قرآن کا سل بیوت فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما یہ دن سے فیصلہ بیس گو افضل انذر دونشیدانو چوبشی رسکا شہادت سنکھن پم دشمن کن سے شہید بیکھن پنم عام عادی مودی کا دنیا دی کا گلکھن پم گو افضل ان یہ دن سے فیصلہ بیس اگر تعصب نم دشمنی وغیرہ کنال یخسے اگر غور توجہ دسنارک پیغمبری زمانین پیغمبری زکتن درنگ تک دنیا لکھر دی 14 نکات پو سوین دھوبت دی 14 کمالات پو سوین چھنگ سید سوائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بیان سجین دھوبت تاریخ موجود ہے قرآن آیات کن موجود ہے اگر جو فرنم دی 14 نکات پو علی من میان سجین مت پا فریب
شاعر کی سزرت ہر دیپ کی تقدیر میں گوہر نہیں ہوتا، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، تو کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو؟ کیوں لاتے ہو حیدر کے مقابل میں کسی کو؟ قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔